In die nuus om 6:30. President Cyril Ramaphosa klim kaalvoets in onder wêreldleiers oor die behandeling van Afrika-lande. Sommige LP's stem saam met hoofregter Raymond Zondo oor die parlementshantering van die staatskapingsverslag, maar ander meen hy eerbiedig nie die skeiding van magte nie. Pieter Maree van die Vryheidsfront Plus plaas 'n mosie op die tafel in die Wes-Kaapse parlement waarin hy vra vir selfbeskikking vir die provinsie. En 'n Nigeriese kunstenaar skep 'n unieke kunservaring met toegevoegde werklikheid. Goeienaand, baie welkom by die nuus. President Cyril Ramaphosa het op die tweede dag van die globale finansieringspakberaad in Parys, Frankryk gesê, dit is hoogtyd dat internasionale berade resultate vir die Afrika-vasteland oplewer. Sowat 40 staatshoofde is byeen om krisisfinansiering vir lae-inkomste lande 'n hupstoot te gee en hulle skuldlas te verminder. To prove that these summits are not summits where we just talk, flowing from the Paris COP as well as others. Let us now put money on the table and collectively say we are going to address this mega project. A mega project which will in the end generate electricity for up to 12, 15 African countries all at one go. And this is a project that I think the multilateral development banks here working together, the call that you've made, President Macron, can actually fund. And where, as we rise from this, we should be able to say the Inga Dam is now going to be developed into the Inga Power Station. Die gasheer president Emmanuel Macron sê wêreldleiers, die privaat sektor en internasionale organisasies moet onmiddellik optree om die manier waarop die globale finansieringsstelsel werk te verander of hulle gaan die vertroue van die mense verloor. This year and next year are absolutely critical. If we miss the target, if we are not sufficiently ambitious and efficient, if we don't move our standards and portfolio, trust of our people will be lost. Die Wêreldbank sê hy gaan finansiering vergemaklik vir lande wat deur natuurrampe getref is en die internasionale monetaire fonds het aangekondig dat hy sy teiken van $100 miljard in spesiale onttrekkingsregte vir kwesbare lande gehaal het. Sommige leiers het die belangrikheid van vrede en billike vennootskappe beklemtoon. I think there's a duty for us all to keep our individual countries peaceful, out of conflict, and not export instability to other countries, neighboring or far away. As we now know, instability anywhere is instability everywhere. Lede van die parlement het wisselend gereageer op hoofregter Raymond Zondo se opmerking dat die parlement steeds 'n onvermoë het om staatskaping te keer. Zondo se toespraak by die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing was 'n jaar na sy oorhandiging van die staatskapingsverslag aan president Cyril Ramaphosa. If another group of people were to do exactly what the Guptas did to pursue state capture, if another group were to do the same, Parliament would still not be able to stop it. 'n Parlementêre woordvoerder het in reaksie op die opmerking gister die hoofregter beskuldig daarvan dat hy nie die skeiding van magte eerbiedig nie. It is not the place of the Chief Justice to make such public remarks unless and until he is required to adjudicate on a matter with impartiality. Die ANC meen die hoofregter probeer LP's wederregtelik voorsê wat om te doen. He has overreached
in terms of trying to tell Parliament what to do in a very attacking manner. Parliament has its own internal arrangement and procedures on how to implement findings. It is unfortunate that he attacked Parliament the way he has done. With due respect to him, we are a constitutional country and therefore we respect constitution. Sommige oppositiepartye skaar hulle egter by Zondo. We could not agree with him more. We have long been calling for Parliament to implement the recommendations that are contained in the State Capture Report, a report that cost the taxpayer over R1 billion. But the ANC in Parliament has been dead set on blocking the recommendations that are contained in this report. Die Vryheidsfront Plus is van mening dat hoofregter Zondo korrek is as hy sê dat die parlement steeds val om sy oorsigrol te vervul en dat staatskaping net sowel weer kan plaasvind, want die maatreëls wat deur die Zondo-kommissie uitgewys is, wat deur die parlement geïmplementeer moet word, is nie geïmplementeer nie. There is no action from Parliament to implement the Zondo Commission recommendations because the former president, Jacob Zuma, the sitting president, Cyril Ramaphosa, senior cabinet ministers and deputy ministers are fingered and implicated in the report. The majority of members of parliament are from the ANC. Their mandate is to defend and protect their leaders. Whilst we believe that one needs to recognize the separation of powers, I don't think it is out of order that the Chief Justice who headed this commission could express his view in terms of the matter not proceeding as swiftly as he or the commission would have expected. Die EFF beskuldig die parlement van pligsversuim. They've shown this when they blocked the inquiry into corruption at Eskom. They've shown this when they blocked the inquiry into the criminal activities of money laundering that happened in relation to Phala Phala Farm on the basis that there's a judicial process underway. Only for that judicial process to be abandoned because Parliament voted against establishing a committee of inquiry into Phala Phala Farm. Dit is onduidelik of die oneenigheid 'n uitwerking sal hê op die verhouding tussen die uitvoerende, wetgewende en regterlike gesag van die staat. Die parlement het 'n kort rukkie gelede 'n dringende vergadering met hoofregter Zondo aangevra na aanleiding van sy opmerkings. Die parlementêre spreker Nosiviwe Mapisa-Qakula en voorsitter van die Raad van Provinsies Amos Masondo sê misverstande moet gesamentlik uitgestrek word. Hulle sê haakplekke tussen die regterlike en wetgewende staatstakke moet by die vergadering reggestel word. Die bedryfsmaatskappy Ocean Gate van die onderwater dompeltuig Titan is reeds in 2018 gemaan om die vaartuig te laat toets en sertifiseer. Die inligting is bekend gemaak te midde van die soektog na die Titan. Die Amerikaanse kuswag het bevestig dat al 5 passasiers op slag dood is toe die dompeltuig weens druk ingeplof het. Die Titan het Sondag vermis geraak terwyl dit afgesak het na die skepswrak van die Titanic. Die Marine Tegnologie Genootskap se komitee-voorsitter van bemande dompeltuie, Will Cohen, het die bedryfshoof van Ocean Gate, Stockton Rush, op 27 Maart 2018 oor die komitee-lede se kommer ingelig. Rush is een van die oorledenes. Die vermaning was nie soseer oor die dompeltuig se veiligheid nie, maar die feit dat die Titan nie getoets is nie. It was not certified, so it had no oversight during design, fabrication and testing, right? So it's self-certifying, and what you call experimental. And is there room for experimental? Yes. To take people down? No. Right? If it's experimental, you should not be taking people down. Komiteelede het tydens 'n 3-dag simposium die Marine Tegnologie Genootskap gevra om die brief namens die hele komitee aan Ocean Gate te rig, maar die het geweier. There's no joy in saying, boy, we were hoping this wasn't going to happen. We are in a very precarious situation right now and it's affecting a lot of people. Die oorsaak van die katastrofiese inploffing word ondersoek.
Peter Maree van die Vryheidsfront Plus vra selfbeskikking vir die Wes-Kaap, maar Kaapenaars het verskillende menings daaroor. Bly ingeskakel vir hieroor meer en ook ander nuus. Ons gaan voort. Die 7 ANC-raadslede van die Mangaung Metro in die Vrystaat se aansoek om hulle skorsing ongeldig te verklaar is in die Vrystaatse Hooggeregshof van die hand gewys. Die ANC het die spesiale raadsvergadering betwis waar tydens van die geskorste lede saam met oppositiepartye gestem het vir Papi Mokoena van die African Alliance of Social Democrats as burgemeester ingestem is. Die hof het bevind dat die lede nie by magte was om die ANC te verteenwoordig nie. Die groep het aangedui dat hulle teen die besluit gaan appeleer. Die hof het uitspraak hieroor tot Dinsdag uitgestel. Die begin van die ANC se Wes-Kaapse kiesberaad in Kaapstad is met etlike ure vertraag weens late registrasie van afgevaardigdes. Hierdie is die eerste kiesberaad in die provinsie in 8 jaar. Die beraad in die Kaapstadse internasionale konferensiesentrum sou vanoggend 10:00 begin, maar teen vroeg aand was die registrasieproses nog aan die gang. Die Wes-Kaapse ANC-tak is die enigste wat nie 'n kiesberaad gehou het voor die nasionale kiesberaad in Desember verlede jaar nie. Nagenoeg 700 afgevaardigdes word verwag. Die party se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sal na verwagting die beraad open. President Ramaphosa gaan die beraad oormôre afsluit. Die Vryheidsfront Plus in die Wes-Kaap sê federalisme is 'n voorkeurbeleid van die meerderheid politieke partye wat die Wes-Kaapse parlement uitmaak. Die partye het sy Wes-Kaapse volkswetsontwerp by die provinsiale wetgewer ingedien waarin gevra word vir selfbeskikking vir die provinsie. VF Plus parlementslid Peter Maree sê die mosie is gegrond op internasionale reg as ook die Suid-Afrikaanse grondwet wat voorsiening maak vir die erkenning van mense van 'n streek wat 'n unieke karakter, taal en kultuur het. Die Vryheidsfront Plus sê Wes-Kaapenaars is 'n unieke en eie soortige volk met hulle eie kulturele, taal en ideologiese waardes en dat hulle 'n reg tot selfbeskikking het in ooreenstemming met internasionale reg en die provinsiale en nasionale grondwet. Selfbeskikking gee die reg aan elke minderheidsgroep om ook sy eie lot en toekoms te besluit. Sy geloof, die opvoeding van sy kinders, sy taal, sy lewensopvattings en styl, om sy eie veiligheid te verseker, om te verseker as sy kind universiteit klaarmaak, sal daar 'n werk vir hom wees, ongeag sy velkleur. Maree sê die versoek om selfbeskikking is nie daarop gemik om Suid-Afrikaners te vervreem nie. Ons het ons eie opnames gemaak. Meer as 1,5 miljoen mense het aangedui op aanlyn opnames. Hulle wil selfbeskikking hê. Die Wes-Kaap wil. Hulle sê die Wes-Kaap moet of beheer kry oor die magte wat die sentrale regering nou het, of hulle sê dan moet ons afstig. Gewone Kaapenaars het uiteenlopend op die voorgestelde wetsontwerp gereageer. I don't think that is fair to the democracy. I don't think that is fair to the economy of South Africa, because I believe we should build South Africa together. Yeah, I don't think it's a good thing, because if Western Cape breaks away, everyone else will want to break away. So we won't have a united country anymore. And I don't think also, like I think it's a certain racial group that wants that. Like it's not everyone that wants to break away. Ons is almal een. Suid-Afrikaners is een. Daar is nie van kleur nie. Ons is een. Ons het almal dieselfde bewaarnis. I think that's the word. We have the same values. Daar's nie van jou kleur, my kleur nie. Die DA-leier in die Wes-Kaap, Dr. Ivan Meyer, wou nie onmiddellik kommentaar lewer nie, maar sal volgende week op die voorgestelde wetsontwerp reageer. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die stigter van die humanitaire organisasie Gift of the Givers, Dr. Imtiaz Solomon,
het die tuinroete distrik in die Weskaap besoek om die suksesse van die organisasie in die streek te bepaal. Een van sy suksesvolste projekte is in 2018 by die Groenvlei meer in Sedgefield van stapel gestuur. Die Gift of the Givers voedingsskema, die Groenvlei karp uitroei projek, het sedert sy ontstaan meer as 26 ton karp aan sopkombuise in die streek verskaf. We didn't make an announcement we were coming here. We just drove up here. And to see all these people come, and we asked them, how do you know? And they make the joke, we smell the fish, but you can see people are, it's cold. I'm happy to see they've got warm clothes, they've got blankets. Normally when they come out in areas like this, they don't have anything. Dr. Suleiman sê hy vind toenemend 'n voedselnood onder landsburgers, ondanks natuurlike rampe. In fact, in the last few months, what we've been noticing, especially during disasters, when I say disaster, I mean flood, rain, fire. When we go, the hunger of the people is just incredible. There is so much of hunger. When you tell people you've lost your house, you've lost your possessions, they say first, please give us the food. We're hungry. And then you realize if people are affected by the fire are hungry, the people not affected by the fire, the floods are also hungry. Die projek ontvang wye steun van omgewingsnavorsers. There's a value in the fish that are being extracted, and us as the research, running research projects within Groenvlei on the carp through Nelson Mandela University. It's an incredible partnership and collaboration to benefit not only the community, but Groenvlei's ecological system as well. Suleiman het tydens die besoek met sakelei in George vergader met die oog op befondsing. En ons kyk nou na 'n kort opsomming van die dag se markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag verder verswak. Die JSE se indeks van alle aandele het vir 'n tweede agtereenvolgende dag steeds laag gesluit. Die goudprys het met 0,8% versterk, hoofsaaklik weens 'n daling in die prys van Brent-olie wat tot net minder as $73 per vaatjie gedaal het. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Julie gewissel. Witmielies kos R3.896 per ton wat R42 minder is. Koring se prys is R18 hoër op R6.683 per ton. Sonneblom kos R8.581 per ton, oftewel R26 meer. Die prys van soja is R7.988 wat R136 minder is. En net hierna gee ons jou oudergewoonte 'n oorsig van die dag se sportnuus, so bly ingeskakel. En ten slotte, 'n kunsatelier in Nigerië se hoofstad Lagos bied besoekers 'n unieke ervaring. 'n Plaaslike kunstenaar staal sy werk daar uit en hy gebruik toegevoegde werklikheid om lewe in sy kunswerke te blaas. Toegevoegde werklikheid of augmented reality in Engels is 'n tegnologie wat rekenaargebaseerde beelde op 'n skerm kombineer met die werklike voorwerp of toneel. Oluwo Ife het hiervan te hore gekom tydens die COVID-19 pandemie in 2022. Die 27-jarige verstaan hoe versadig Nigerië se kunsmark is en hy het besef hy moes vir homself 'n nis skep. Oluwo neem hoë resolusie foto's van sy werk en laat dit op sy rekenaar met behulp van AR-sagteware om die kuns te omskep in 'n ervaring wat musiek of 3D-animasie insluit. Besoekers gebruik hulle slimfone om in wisselwerking met die kunswerke te tree. I've been getting so many positive comments. I have so many artists in my DM on IG asking me, oh, how do you make your paintings come to life and all? And I'm like, oh, you guys relax. I'm going to show you the way soon. Let me get my beard, let me get my footing and everything. So for the art lovers and the collectors, people would be able to see hidden messages, see hidden scripts, see hidden magic in my canvas. Oluwo beoog om met die tyd 'n AR-bril beskikbaar te stel, sodat almal sy werk sal kan waardeer, nie net die wat toegang het tot slimfone nie. Die Afrikaanse redaksie groet en ons wens jou 'n heerlike warm naweek toe. Totsiens.